U današnjem videu pokrećemo temu Binance Alpha poena, odnosno kalkulacije samih Binance Alpha poena. Dakle, koliko možete dobiti poena, koliko ih možete trošiti i generalno koliko možete zarađivati putem Binance Alpha airdropova. Pre svega, šta je to tačno Binance Alpha? Binance Alpha je platforma na samom Binance-u gdje nam dolaze novi tokeni. Ukoliko tradujete te tokene i pratite pravila, vi možete učestvovati u Binance TG eventovima kao i dobijati airdropove. Pre svega, što se tiče zarađivanja alfa tokena, koje su opcije koje imamo ovdje? Vidimo da imamo staking i holding tokens. Dakle, ukoliko stakujemo određene asete kao što su na primjer BNB ili ukoliko držimo određene tokene na primjer našem spot nalogu ili čini mi se i putem Binance Walleta, mi možemo dobijati Binance Alpha poene svaki dan za ovo. Druga opcija zarada ovih poena nam je putem mega drop eventova. Oni nisu toliko česti, međutim učestvovanje u ovim eventovima nam također zarađuje Binance Alpha poenem. Treća opcija su community questovi, i social questovi. Ovdje se generalno radi o društvenim mrežama, Twitter, Discord i tako dalje. I po 4 imamo new features, odnosno o novim updateovima koje Binance izbacuje. Ukoliko testirate, ukoliko se igrate sa svime time i na neki način pomožete Binance-u, vi dobijete Binance Alpha poene i za to. Ajde sada malo da prođemo što se tiče same kalkulacije, koliko se može zarađivati, odnosno koliko možete zarađivati samih dolara putem Binance Alpha. Ukoliko po nekom proseku zarađujete 17 poena dnevno, vi možete sakupiti 255 poena za 15 dana. Radi se o kalkulaciji na pola mjeseca. Što se tiče same količine koliko ćete zarađivati, da li će biti 5, 10 ili 50 alfa poena, to zavisi od ova 4 sektora, ove 4 opcije koje smo mi ovdje pokazali. Također vi zarađujete i Binance Alpha poene putem tradovanja samih alfa tokena. Mislim da je to i najveća zarada. Što se tiče te opcije, imamo zarađivanje poena. Neki prosjek koji smo mi uzeli za ovaj video je 17 poena na dnevnom nivou, odnosno 255 poena, ukoliko imamo 17 poena dnevno za pola mjeseca. Na osnovu te kalkulacije vi možete dobiti 7 do 8 airdropova. Pre svega potrebno je znati da je potrebno da imate određeni broj poena kako biste učestvovali u airdropu. Međutim, ukoliko imamo 255 poena, određeni deo poena se odbija. Ukoliko učestvujete u 7 do 8 airdropova u ovom vremenskom roku, vi možete dobiti oko 250 do 300 dolara. Sad ovdje što je izuzetno bitno nagovestiti je da nemamo svaki dan airdropove. Nekada se airdropovi zaređaju, to zavisi otprilike od listanja novih tokena. Oni se uglavnom nekada zaređaju par puta u roku od par dana, nekada par dana ih nemamo, tako da ovdje ne možemo napraviti apsolutnu kalkulaciju što se tiče količine airdropova. Međutim, računajući po ovoj matematici, za 7 ili 8 airdropova možemo dobiti nagradu od 250 do 300 dolara, odnosno 30 do 40 dolara po jednom airdropu. Što se tiče samoga ulaza u Binance Alpha airdropove, trenutno korisnici koji imaju 140 poena mogu učestvovati u ovim airdropovima, odnosno kvalifikuju se automatski. A što se tiče samih naknada za ove airdropove, te naknade su 17 poena ili ti oko 5 dolara, što znači u suštini da je potrebno da platite okolo 17 poena za jedan airdrop. Dakle, ukoliko imate 255 poena, sa 140 poena ulazite, odbija vam se 17 poena, a ovih 140 poena se naravno ne diraju. Ali vi Binance-u plaćate na neki način 17 alfa poena kako biste ušli u sam airdrop. Sad da kažem, ovo je generalna kalkulacija, ne moraju svi zarađivati 17 poena, svaki dan. Naprimjer, ako zarađujete i 15 poena dnevno, imat ćete 225 poena za tih 15 dana i radi se otprilike ista matematika. Imate 140 alfa poena, otprilike koliko je potrebno za ulazak i ukoliko uđete u neke airdropove, a i taj airdrop je otprilike 15 poena, tih 4 airdropa će biti 60 poena, koji se odbijaju i ostaje vam 165 poena. S obzirom da imate već 140 plus poena, vi se kvalifikujete za svaki sljedeći airdrop. Ukoliko bi imali 225 poena za 15 dana, vidimo da je nagrada oko 150 do 200 dolara. Što se tiče same kalkulacije, apsolutno razumijem da sve ovo izgleda strašno, da izgleda komplikovano, međutim generalno nije. Ono što je potrebno da uradite je da imate 140 alfa poena kako bi se kvalifikovali za same airdropove. Sve preko toga vam daje mogućnost da učestvujete u jednom ili više airdropova.
Ukoliko imate, na primjer, 157 alfa poena, a za taj alfa, dakle, airdrop je potrebno 17 poena, vi možete ući samo u jedan airdrop i više ne možete učestvovati u airdropovima dok ne skupite, na primjer, novih 15, 17 ili 20 poena, sve zavisi koliko Binance traži. Što se tiče opet same nagrade, svakako da te nagrade zavise od cene samoga tokena, zato smo generalno stavili da sve zavisi, može biti dakle od $250 do $300, to je neka generalna kalkulacija, tako da zaista izgleda komplikovano kada se ovako priča, ima dosta matematike, ali siguran sam dakle da nije i da se ulazi poprilično lako u samu priču. Dakle, zaradite 140 alfa poena putem koraka koje smo objasnili, najviše se zarađuje putem tradovanja samih alfa tokena na njihovoj platformi, putem stekovanja BNB-a, držanja aseta na Binance-u, dakle svaki dan dobijate poene, sa tim poenima dakle plaćate airdropove i TG eventove, što su u suštini opet airdropovi jer dobijate tokene i kada prodate te tokene za USDT, odnosno USDC, dakle dobijate dolare i ovo je vaša pasivna zarada. Eto, otprilike to je neka cijela matematika što se tiče Binance Alpha poena, dakle koliko se zarađuje i kako cijel proces funkcioniše. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, napišite mi dole u komentaru, ja ću se potruditi da vam odgovorim u što bržem roku.